اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں کتاب قرآن مجید کی فضیلت۔ ہم نے 15 تک دیکھ لیا تھا، انشاءاللہ آگے ہم کرتے ہیں جو حدیثیں دیکھ رہے تھے ہم۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہدایت دینے والی کتاب، یہاں تک ہم نے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہے، اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا اور جو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب ہم 17 آنورڈ سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ 16 آنورڈ، اللہ کے خاص بندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن والے وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ جو قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے وہ کون ہیں؟ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ 17th ون دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنا والا کے والدین کے لیے اجر۔ ہم سب چاہتے ہیں، ہم اپنے پیرنٹس کو اتنی محبت کرتے، چاہتے کہ ان کو اجر ملے۔ ناٹ اونلی پیرنٹس، اپنے گرینڈ پیرنٹس اور اپنے گریٹ گرینڈ پیرنٹس، ہم کو کتنی محبت رہتی۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کے والدین کے لیے اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا۔ دیکھیے پڑھنا، سیکھنا، عمل کرنا، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اس کے والدین مطلب بوتھ پیرنٹس قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا، مطلب ان کو یہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسی دور روشنی مطلب کھلی پہنچائے جائے گے، اور جو کھلے مطلب دو ان کو ایسے گاؤنس ہے یا ایسے کپڑے جو ان کو دیے جائیں گے، پورے دنیا بھی ان دو حلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ وہ کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اب ایک بچہ بھی ہو سکتا، دو بھی ہو سکتا، بعض وقت دیکھیے حافظ قرآن ایک نہیں کئی بچے رہتے، یعنی تو قرآن تفسیر، تجوید سیکھنا، سکھانا، لوگوں تک پہنچانا، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جائیں گے۔ تو یہ کس کو ملے گا آنر؟ کس کے پیرنٹس کو یہ آنر ملے گا؟ ان کے پیرنٹس کو ملے گا جو قرآن سمجھے، پڑھے، عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ تو ان کے والدین کو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نور کا ایسا تاج پہنا جائے گا، اور جو دو حلے دیے جائیں گے جیسے میں نے بتایا، یا تو وہ گاؤنس ہوں گے یا کس طرح کے کپڑے ہوں گے، تو وہ حلوں کی قیمت اتنی زیادہ وہ قیمتی ہوں گے کہ کوئی دنیا کی چیز کا بھی وہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اتنے زیادہ۔ اور وہ لوگ پوچھیں گے، انکوائری کریں گے کہ یہ کیوں دیا گیا، تو ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارے بچوں کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی ہے یہ روایت۔ اب نیکسٹ ہم موو آن کرتے 18 کی۔ قرآن مجید علم اور حکمت کی روشنی کا سرے چشمہ، مطلب فل آف حکمت ہے اور علم ہے۔ کعب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو، مطلب مینڈیٹری ہے، اٹس اے مسٹ، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، مطلب آپ چاہتے نا آپ کا مائنڈ شارپ ہو۔ آپ کبھی غور کریں جتنے لوگ میمورائز کرتے ہیں ان کا مائنڈ بہت شارپ رہتا۔ حکمت کی روشنی اور علم کی سرچشمی ہے، اٹس لائک فل آف نالج۔ جو قرآن پڑھتے، سمجھتے، عمل کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے، تو کعب بیان کر رہے کہ قرآن کو لازم پکڑو، اٹس مسٹ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، مطلب آپ کا مائنڈ شارپ ہوتا، حکمت کی روشنی اور علم سرے چشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب، مطلب سارے جو تورات، انجیل، زبور، اس کے بعد فائنل کیا کتاب آئی؟
قرآن، اس کے بعد اب کوئی کتاب آنے والے نہیں ہے۔ تو اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر جدید طور پہ نازل کروں گا، جو نہ بیان آنکھوں کے مطلب اس سے پہلے جو نازل کیے تھے نا، تو اس میں ڈسکرپشن بھی آیا تھا، اور بہروں کے کانوں اور غفلت میں پڑھنے والوں کے دلوں کو کھول دینے والا ہے۔ تو یہ قرآن میں کیا ہے، اس کی کیریکٹرسٹک کیا ہے کہ بہروں کے کانوں کو بھی کھول دے گا، یہ غفلت میں پڑھنے والوں کے دلوں کو بھی کھول دے گا۔ دیکھیے جب قرآن پڑھتے نا، آپ کتنی بھی غفلت میں ہو، آپ پونڈر کرنا شروع کرتے، سوچنا شروع کرتے، میں اس دنیا میں کیوں آیا، مجھے واپس جانا ہے، اپنے واپسی کی تیاری کرنا ہے، پھر اس لحاظ سے اپنی زندگی گزارتے، آپ کا غفلت کا پردہ ہٹ جاتا، اور قرآن پڑھنے سے آپ کے دل کے زنگ چلے جاتے، کینہ، کپٹ، حسد، بغض، سارے چیزاں چل جاتے، آنکھ کھل جاتے آپ کے، مطلب جو نابینا بھی ہے ان کے بھی آنکھ، مطلب لٹرلی بھی بلائنڈنس ہو سکتا، اور یہاں پر میٹافور یوز کیا جا رہا، مطلب آپ اس سے پہلے یہ حقیقت نہیں جانتے تھے کہ یہ ہماری زندگی جو ہے عارضی ہے، ہماری پرماننٹ زندگی کہاں ہے، آخرت میں ہے، ڈے آف ججمنٹ کے بعد جب ہم جنت جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے، ٹیمپریری ہے، یہ ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے۔ تو ہمارے آنکھ کھل جاتی اور بہرا پن چلے جاتا، جب کانوں میں جو ہالونیس ہے نا، دنیا داری کے ناچ گانے، اس وجہ سے ہالونیس ہے، جب قرآن جائیں گی کانوں میں تو یہ ساری چیزیں، تو قرآن کی کیریکٹرسٹک بیان کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسکرپشن تھا کہ تورات میں وہ آئیں گے اور کس طرح وہ لاسٹ پروفٹ رہیں گے، اور یہ کتاب کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آنے والی ہے۔ اب 19 والی ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید سیکھنے کا اجر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کا ایک آیت بھی سیکھی جب تک کہ اس کی تلاوت کی جائے گی، اس کو ثواب ہوگا۔ ہم کتنے حریص رہتے ہیں نا، اب ایک آیت یاد نہیں ہو رہی، بار بار آپ میمورائز کرنے کے لیے بار بار دہراتے، تو آپ دیکھیے ثواب ملتے جاتا۔ کئی بار ہم کیا کرتے، جب دوسرے لوگ میمورائز کر رہے ہیں آپ ان کا بھی سنتے، تو تب بھی آپ کو ثواب مل رہا، آپ خود بھی میمورائز کر رہے ہیں تو بھی ثواب مل رہا، دوسرے میمورائز کر رہے ہیں ان کا آپ سن رہے ہیں ایز اے ٹیچر تو بھی ثواب مل رہا، ایز ویل ایز آپ سمجھیے کہ روز آپ کی عادت ہے تلاوت کرنے کی، تب بھی ثواب مل رہا، مطلب ثواب ہی ثواب ہے، اس میں آپ کو صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نیکسٹ 20 والی ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا۔ دیکھیے قرآن مجید ایسی کوئی ناول یا ڈائجسٹ نہیں ہے، یہ کتاب ایسی ہے دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرے، مطلب پونڈر کرو، سوچو، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہے، پہلے کے نیشنز کے بارے میں بھی ہے، آنے والا جو ڈے آف ججمنٹ ہے اس کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے، پریویس کتابوں کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کائنات کے بارے میں بتائے، تو یہ سارے چیزیں مینشن ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا اور اسے چاہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرے، یہ آیت ایسی کیوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے غور و فکر کا کہ اپنے خود سے من گھڑت میننگ نکالنا، کچھ لوگ یہ سمجھتے، نیور، آپ اپنے پاس قرآن کے تفسیر کے کتابیں رکھیں گے، وہ والیومز رکھیں گے، ترمذی، ابن کثیر، جو آپ کو لینگویج میں سمجھ میں آتی، لیکن آپ اپنے سے کوئی چیز اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہے، ساری نالج ہے، ساری انفارمیشن ہے قرآن میں۔ اور پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بیماریوں کا علاج کا ذریعہ۔ اب آپ بیمار ہے، ہر چیز کے لیے کیا ہے، قرآن ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ایک سلیکٹیو سورہ پڑھنے سے، ہاں وہ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل کرے بتائے کون سے صورتوں میں شفا ہے، کون سی آیتوں میں، جیسے کہ شفا کس میں بتائے، سورۃ الفاتحہ 7 ٹائمز پڑھو شفا ہے، اور یہ آیت الشفا بھی بولتے نا، سب المثانی، کئی اس کے نیمز بھی ہے۔
तो ठीक है, कुरान और सुन्नत से साबित है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सेलेक्टिव आयतें इधर उधर से काट छाट के जोड़ देते और बोलते कि ये वाले आयतें पढ़ो और इससे ये होगा। सुन्नत से साबित नहीं है, तो इससे आप डरना चाहिए। कुरान और सुन्नत में, शरीयत में कोई आप चेंजेस नहीं करना चाहिए। बीमारियों का इलाज क्या है? कुरान पढ़ना, सीखना, समझना। सैयदना आयशा रदी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इनके पास तशरीफ लाए तो देखा कि एक औरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा को दम कर रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद के साथ इसका इलाज करो। तो आप कुरान मजीद के थ्रू दम कर सकते, कुरान की आयतें पढ़ सकते, रुक़या कर सकते, लेकिन सिर्फ कुरान की आयतें जो सुन्नत से साबित है, अपना मन घड़क चीज़ें नहीं कर सकते। लोग इतना धोखा देते, बोलते कि हम कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं और उसमें शिरकिया कलिमात लगा लेते और अपने पास जिन रख लेते और गलत कामें करते। लेकिन रुक़या शरिया जायज़ है, हम कर सकते, सुन्नत से साबित है और ये हदीस में भी यही साबित किया जाता है, सिलसिला तो सहीया है इसमें, तो आप कर सकते हैं कुरान के ज़रिए। 22 में हम देखते हैं सबक़त किताब पर कुरान मजीद की फजीलत। साबका किताब मतलब प्रीवियस जो किताबें हैं उस पर क्या की कुरान मजीद की फजीलत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तौरात की जगह 7 इब्तिदाई तूल सूरतें दी गई है और ज़बूर के बजाय सूरह आयतें वाले सूरतें दी गई है और फिर 100 आयतें वाली सूरतें दी गई है और इंजील के बदले मसानी वो सूरतें जिनमें बाज़ आयतें बार बार आती हैं दी गई है और मुझे मुफस्सिल सूरतें सूरत मोहम्मद से आखिर तक के साथ फजीलत दी गई है। तो यहाँ पर डिफरेंट फजीलतें इसमें बयान की गई है। कुरान में क्या क्या फजीलतें हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थ्रू कुरान नूर और हिदायत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो कि लोगों में एक इंसान हो, करीब है कि मेरे रब का भेजा हुआ मेरे पास आया तो एक मैं इससे कबूल कर लूँगा और इसमें तुम में दो दोबारा चीज़ें छोड़ी जा रही है। मतलब बोल रहे कि मैं तुम्हारे पास दो भारी चीज़ें टू जो चीज़ें हैं हैवी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। तो बताए कि इनमें से पहले अल्लाह की किताब है। टू थिंग्स है जो हैवी है, भारी है, छोड़ के जा रहे क्या है, जिसमें हिदायत और नूर है। तो तुम में से किताब को पकड़ पकड़ रखो। किसकी बात हो रही है? कुरान मजीद की। इसके साथ मजबूती से अपना रिश्ता रखो। किससे? कुरान मजीद से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब पर बहुत जोर दिया और इसकी खूब रग़बत डाली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत है। मैं तुम लोगों को अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह के याद दिलाता हूँ। मैं तुम लोगों को अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता। तो 3 टाइम्स ये चीज़ मेंशन की गई है। नेक्स्ट 24 वाली हम देखते हैं, ऐसी किताब जिससे पानी ना धो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने खुतबे में इरशाद फरमाया, सुनो, मेरे रब ने मुझे ये हुक्म फरमाया है कि मैं तुम लोगों को वो बातें सिखाऊं जो किसी जिन बताऊं कि तुम ला इल्म हो, अगर तुमको नहीं मालूम है तो मैं अपने ये इल्म दूं। मेरे रब ने आज के दिन मुझे वो बातें सिखा दी हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तुम पर एक ऐसी किताब नाजिल की है कि जिसे पानी नहीं धो सकेगा और तुम इस किताब को सोना और मतलब आप सोने और बेदारी की हालत में पढ़ोगे। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है कि आप इसको पढ़ते रहेंगे।
नेक्स्ट हदीस, कुरान मजीद की हामिल का इकराम करना मतलब ऑनर करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की तकरीम में से ये भी है कि सफ़ेद बालों वाले मुसलमान का इकराम किया जाए, मतलब जो वाइट हेयर है, जो ओल्ड पर्सन है उनकी। अब इसका मतलब ये नहीं है कोई यंग इंसान है और उसके हेयर ग्रे हो गए और उसका नहीं, यहाँ मतलब जेन्युइनली हु इज़ अ ग्रे हेयर पर्सन एंड ही इज ओल्ड। कुरान करीम की हामिल का इज्जत की जाए। सेकेंड थिंग क्या बोल रही, जो कुरान मजीद के हामिल है उनकी इज्जत की जाए, मतलब जो कुरान पढ़ते सीखते सिखाते उनकी, यानी तो मेमोराइज करे हुए, जो ना इसमें गलू करने वाले हो और ना इससे जफा करने वाले, मतलब ऐसा भी नहीं कि कुरान के अहकामात को एक्सीड कर दे रहे, एग्जैजरेट कर दे रहे, या ऐसा भी नहीं कि बहुत लाइट ले ले रहे, नहीं ये चीज़ ऐसे भी चलता वैसे भी चलता, ऐसा नहीं कर सकते। और बादशाह का इकराम किया जाए, मतलब अब बादशाह आदिल बादशाह हो, मतलब आदिल बादशाह मतलब क्या है, वो अदल करने वाला हो, ऐसा बादशाह नहीं जो अदल नहीं कर रहा है, इंसाफ नहीं कर रहा। जो अदल करने वाला बादशाह है ना, उस पे आप क्या करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है। तो 3 थिंग्स इसमें मेंशन किए गए। हामिल कुरान मजीद को मुक़द्दम रखना मतलब रिस्पेक्ट करना उनकी। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद के दिन शहीद में से हर दो दो आदमियों को एक खबर में जमा कर रहे थे। अब क्यों दो दो आदमियों को, क्योंकि लेस स्पेस थी और शहादत हो गई, बहुत सारे लोग मार्टरडम हो गए थे, शहीद हो गए थे। और इसके मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे इनमें से कुरान को ज़्यादा याद करने वाले कौन है, मतलब बहुत जो मेमोराइज करे हुए। जब इनमें से किसी एक की तरफ इशारा किया जाता तो इसे लहद में दूसरे से पहले रखते और फरमाते कि मैंने इन पर क़ियामत के दिन गवाही दूंगा। तो यहाँ पर किस पे प्रेफरेंस दिया जा रहा था, जिसको कुरान ज़्यादा मेमोराइज है, कुरान के बारे में नॉलेज है, उनको पहले प्लेस किया जा रहा था खबर में। लहद मतलब एक जो खबर का शेप है लहद, उसके बारे में बात की जा रही है। कुरान रहमत का सबब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं और आपस में इसका दर्स व मुज़ाकिरा करते हैं, मतलब अब आप कहीं पर भी जमा हुए गेट टुगेदर होके आप कुरान पढ़ रहे, सीख रहे, सिखा रहे, तो उसकी बात हो रही। तो इन पर सकीनत नाजिल होती है, रहमत इन्हें ढांप लेती है। सकीनत मतलब पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह इनका जिक्र करते हैं जो इसके पास होते हैं। तो हम भी क्या चाहते कि हमारे घरों में दर्स व तदरीस की महफिलें हों, मस्जिद में हो, हर जगह हम जमा होके क्यों दीन व तदरीस करते, क्यों हम दर्स करते, बयान करते, इसलिए क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने में फरिश्ते रहते, फरिश्ते घेर लेते और सकीनत नाजिल होती है और रहमत इन्हें ढांप लेती है। हम चाहते ना सकीनत हो, रहमत के फरिश्ते ढांप ले और हमारे घर में भी ज़िक्र अस्कार हो, तो हम कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने घरों को कब्रिस्तान बना दे रहे, नाच गाने, कोई अल्लाह का ज़िक्र नहीं हो रहा, सब नाफरमानी हो रही, तो फिर ऐसा घर क्या है, शैतान का घर है। ऑलमोस्ट वी आर इन द एंड, हम ये पार्ट 2 कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने पार्ट 1 किया है, आप देख सकते हैं फ़जीलत कुरान प्ले लिस्ट में, आप पार्ट 1 जाके सुन सकते हैं। कुरान मजीद का इल्म हासिल करना और अच्छी आवाज़ में पढ़ना। पहले तो आप इल्म हासिल करेंगे, हम सब ना तालिब इल्म हैं, हम स्टूडेंट हैं मरते दम तक, लहद से महद, महद से लेके लहद तक। महद मतलब जो पंगूड़ा रहता ना, जो छोटे बेबी का जो क्रेडल रहता, और लहद मतलब खबर। तो हमारा काम है सीखना और सिखाना, और एक मुकम्मल जब इल्म आप लेते या कोर्स करते उसके बाद ही आप कोशिश करना चाहिए सिखाना, क्योंकि अगर आपका इल्म सही नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल किताब नहीं है, बहुत डरने की बात है, तो सही इल्म देना ज़रूरी है। सैयदना उक़बा बिन आमिर
जुहनी से मरवी है कि एक मर्तबा हम लोग मस्जिद में बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ ले आए और हमें सलाम किया। हमने जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, ये अल्लाह की किताब का इल्म हासिल किया करो। तो उन्होंने क्या फरमाया कि अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करो, इसे मजबूती से थामे रखो और फिर इसके साथ उसे पढ़ा करो। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ये कुरान बड़ी नए बंदों होते और उनसे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ निकल जाते। अगर आप ये कुरान पढ़ेंगे नहीं और सीखेंगे, अगर आप इसको बंद करके रखेंगे तो क्या होगा, ऊँट जैसा अगर रस्सी छुड़ा के कैसा भाग जाता, वैसा कुरान हमारे माइंड से निकल जाता। तो कुरान पढ़ना चाहिए, मजबूती से पकड़ना। मतलब क्या है, कुरान की किताब हम पकड़ ले के मजबूती से नहीं, इसको पढ़ना, सीखना, अमल करना और बार बार पढ़ना पड़ता। अब लोग क्या करते, एक बार कोर्स करते उसके बाद छोड़ देते और वो भूलते जाते, क्योंकि ये कुरान ऐसा है कि एक नेवर एंडिंग प्रोसीजर है, मरते दम तक पढ़ना, सीखना, सिखाना। तो इसमें क्या होता, आप रोज़ मर्तबा एक एक मर्तबा आप कोई आप सूरा आप कोशिश करें कि मेमोराइज़ कर लिए, तजवीद, तफसीर, फिर मूव ऑन करें, फिर आप पढ़ना, सीखना, सिखाना। इसमें आप जितना ज़्यादा इल्म हासिल करें और अमल की अल्लाह तौफीक दे, दुआ करते रहना और मरते दम तक। ये आज इल्म है तो हम स्टेडफास्टनेस के लिए दुआ करते रहना। अल्लाह से जोड़ने की बेहतरीन ज़रिया क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ज़्यादा अफजल हो जिसके ज़रिए तुम अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर सको, सिवाय इसके जो इसके तरफ से नाजिल होती है, यानी कुरान मजीद। तो ये कुरान मजीद के बारे में था। और गफलत का इलाज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 10 आयतों से क़ियाम किया वो गाफिलों में शामिल शुमार नहीं होता, और जो 100 आयतों से क़ियाम करे वो तो उसके लिए दर्जे लिखे जाएंगे, और जो 1000 आयतों से क़ियाम करे वो बेइंतहा सवाब जमा करने वाला है। तो हम क्या करना है, हरीस होना चाहिए, कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ना, सीखना और सिखाना चाहिए। तो गफलत का इलाज क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान सीखो, समझो और अमल करो। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कुरान से ज़्यादा अफजल हो। कुरान पढ़ो, सीखो, समझो और अमल करो। और फिर यहाँ पर कुरान मजीद का इल्म हासिल करना और अच्छी आवाज़ में पढ़ना। इसका मतलब सिंगिंग के टोन में नहीं करना है, कुछ लोग गलत ट्यून में, ऐसा भी नहीं करना है। कुरान रहमत का सबब, फरिश्ते घेर लेते, सकीनत हासिल होती, और हामिल कुरान मजीद को मुक़द्दम रखना। और फिर यहाँ पर हमने देखा कि कुरान मजीद के हामिल का इकराम, ऑनर करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ऐसी किताब जिसे पानी ना धो सके, कोई चीज़ भी इसको नहीं मिटा सकती, क्योंकि हमारे दिलों में भी कुरान है, नूर और हिदायत है कुरान। और क्या है कुरान, ये साबक़ा किताब पर कुरान मजीद की फ़जीलत है, जो प्रीवियस किताबें हैं उस पे कुरान मजीद की सबक़त है। बीमारियों का इलाज कुरान के ज़रिए है। और आप रुक़या शरिया भी कर सकते हैं। कुरान मजीद में गौर व फ़िक्र करना, तदब्बुर करना, उसमें सोचना। कुरान मजीद सीखने का अजर, बहुत ज़्यादा अजर है, सीखना भी और सिखाना भी। कुरान मजीद इल्म और हिकमत की रोशनी के सरे चश्मा। कुरान मजीद पढ़ने वाले के वालिदैन के लिए अजर, उनके लिए ताज भी है, उनके लिए अच्छे हुल्ले भी है, इतना ऑनर किया जाएगा उनके पेरेंट्स को। अल्लाह के ख़ास बंदे जो कुरान पढ़ेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे। हमने यहाँ से शुरू किया था, पार्ट 1 भी प्लेलिस्ट में है, कुरान की फ़जीलत करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हिदायत देने वाली किताब क्या है, कुरान। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।